Okay, my dear students, today I welcome to my education channel HM Study Circles. Dear students, let's understand to Ohm's laws. What is Ohm's laws? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଓମ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ବୁଝିବା ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାଟାକୁ ବୁଝିବା କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଓମ୍ସ ଲର ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଣ ବେସିକ ତାର କନସେପ୍ଟ ତାର କଣ? ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାପମାତ୍ରା ଏକ ପରିବାହୀର ପରିସରରେ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସହ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସହ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସମାନୁପାତି ଅଟେ। অর্থাৎ I অর্থ বিদ্যুৎ স্রোত I ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল টু V তেবে বিদ্যুৎ বিভ্রান্তর বড়িলে বিদ্যুৎ স্রোত বড়ি থাকে। তেণু তারপরে ওমଙ୍କ নিয়ম অনুসারে V by I is equal to R ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ତେବେ R କଣ? R କହିଲେ ପ୍ରତିରୋଧିତାକୁ ବୁଝାଏ। R ଅର୍ଥ କଣ ନା ପ୍ରତିରୋଧିତା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କହନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିରୋଧିତା କଣ ନା ଏହା ପରିବାହୀର ଏକ ଗୁଣ। ପ୍ରତିରୋଧିତା ବୁଝିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ଏହା ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ କଣ କରିଥାଏ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ରୋକିଥାଏ। অর্থাৎ R inverse proportional to 1 by I ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିଲେ ତେବେ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ କମିଯାଏ। V direct proportional to R ତେବେ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ବଢିଲେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ R inverse proportional to I ତେବେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଇକ୍ୱେସନଟି କହୁଛି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ R inverse proportional to I। এই R କୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଏଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନରେ ଓମେଗା ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଓମ୍ସ
ओम्स लॉ बुझिपाइल पिलामाने आशा करछि बुझिपारुथबो पिलामाने तेबे कौन है ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा थिबा एक परिबाहीर दुई प्रांतरे थिबा विभांतर सह मतलब थिबा विद्युत विभांतर विद्युत विद्युत विभांतर सह परिबाहीरे प्रवाहित विद्युत स्रोत समानुपाती अटे तेबे तेबे हियर आई डायरेक्ट वाइब्रेशन टू V आई इथे विद्युत स्रोत तेबे कौन भोल्ट सहित कौन होला ना विद्युत विभांतर सहित समानुपाती अर्थात विद्युत स्रोत बढ़िले विभांतर मध्य बढ़िबो तापरे V बाय I विद्युत स्रोत विभांतर बाय विद्युत स्रोत इज इक्वल टू R यार एक स्थिरांक तेबे R कौन R रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कौन V बाय I इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस कहले कौन बुझ ना यह प्रतिरोधर एक गुण या प्रतिरोधर नुह एटा परिबाहीर एक गुण यह परिबाहीर एक गुण जहाँ विद्युत स्रोत को रोकी थाए तेणु एटा ये कौन ना परिबाही प्रतिरोध कौन होला ना प्रतिलोमी चलन अटे विद्युत स्रोत सहित प्रतिलोमी चलन अटे यहाँ तो प्रतिरोध बढ़िले विद्युत स्रोत कमी जाए सो पिला माने आशा करुच्ची ये वीडियो रे तमे ओम्स लॉ विषय भल भाव बुझी पारथबो वीडियो किपर लागला तले कमेंट्स रे लिखि जणैबो लिखि जणैले मु वीडियो करिया ପାଇଁ पिला माने आग्रह प्रकाश करी जगन्नाथ तुम पिला माने तुम मानकर देह सुस्थ रखि थांतु दशम श्रेणी पिला वीडियो ओम को नियम पिला माने थैंक्स फॉर योर वाचिंग।